waangalizi wa tukufu wa he shabakatil internet ya ntosa na salam hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda haruma mji wa ezimoroni hunu ngarimnikao niye hawa jimla ifumao haruma yensi hatu vanurisambao nonsi mrilungao haruma ze radio ra sharkiana bazimana de radio zilio haruma le jiji la Marseille ne zilio haruma le siwa la Komori la Maore watsilaudi wa za radio Malaisie jimrao haruma le siwa la Mali ranzida iho fomboni hunu tosa na salamu hoju ya hanyu nimrilugao ranzinda haruma le siwa la ngazi jamlio haruma e radio sawa FM ranzinda iho sima itsandra na e radio RTM bahani rehema naongofu nazi mwendeleni wanabunge wa hele jumba la mawakala la Umoja wa Komor waafiki ye kanuni ya kisharia ya unika ya mhu wa he daula ze hutwam zonti pia ya jue ya jimlise omendelo hawaswa wa heze nyichaguzi kabili za he mawakala wa he daula ya Komor ndizo yema patron wa hensia hatu wajusa ujembe banurizambao ngwala niyo inu ambao caisse d'enregistreuse bimana caisse d'enregistreuse inu zinu zombo zila joka ulawa haruma ye idara jimla ya heze nyushuru zende zatilo haruma ye maluka ya he jimla ya he masiwa neze magaze nana eze entreprise zita hezi lorenga inu ambao tese taxe sur la consommation ndongo ikayao wajizi wa hesharia nana e patrona e matajiri wa hiyonzi wajusa shehitwa ya ukaya unuti mwendo wa kisharia o mwendo ikayao wanzao utiwanziani ne idara jimla ya heze nyushuru yeba e sirkal nemhu wa he daula ngwao harumale suala linu ya uhimilia mala mafika wakajadunga hata basharia itoka yonti pia yao masuala ya shabakatil internet ya ngwa uzisao haruma esha ipindishini omjo wa he scanner haruma zeladuani za Komor ndrongo ikayao wajau matajiri wa hiyonti kwa suona masulaha hauka ngwao na okaya kaba hundiha scanner aba haba nutiju ngeiladhimuo yendele ye el maarufu shaitije haruma eladuan winji wa maelezo ngaricho tsansawa hauraji haruma lesu ala lin ye raisi wa he daula haini wakati ya tekeleza ze kalma ze hutba za hae wa Komori ngwala ontede honyongo hauka ze hutba za hemu wa he daula mfano ndio yaitekeleza boshwa za shaho huru juzi tarehe mosi ya mwezi wa nyumeni wa homa wa nyumeni rakawiyela ye hutba ya hemu wa he daula ikana njizi halisi lakini ye hutba nezitendwa ziparihani hao haruma ze idara mbali na mbali neze baadhi za wizara mbali na mbali ngazi shangazao hauka kazi sudunga hata azulan ila hamu ya hendreda ihundi hao harma ze hutba za hemu wa he daula yaodo masuala ikao ngarjo uyabanzau ngarjo uya tafiti haruma eshaipindi mahsusu shaibatala zuzi hatu usikwale weini hama de namna ramonesani ya ukaya ye sirkal ya daula hatana bahara hakaritsina uhakikifu itoka uonti pia ya ukaya sirkal ihimilia omjo wa he caisse enregistreuse zinuzombo za swana za nouvelle technologie ikayao hari ngazi joka hanza zitilwa haruma emaluka neze magaze neze entreprise ili zido towa ushuru ambao tese mushurika o ye raia ikaha hulumba hindu haini wakati ya njia dukani haumagaze ya hulamba hindu yo utowa lefungula hahebala hanikae sirkal sha holiho boka bakamruwa he sirkali bala ula dukani ye munyile duka yo urenga wa ushuru ula hajo unjili ya harma mwezi haja haubeshea ye sirkal
ilo dele fumvula heraia yalitoao haini mwezi haini wakati ya njia ho dukani. Izo ngeladhimu wa Komori wasijue ya ukaya ngemkinishi hao ndrongo za ajabu zimkinishi hao banurizambao ya ukaya hari ye idara jimla ya he esenyushuru hadaraja ya taifa ifanya mpango wa hayo daina shirika la tajiri mzima maalum mengoni mwe matajiri wa njia haruma ezinu banurizambao haruma emamiraro inu nando iwambao vigor we mzima mengoni mwe matajiri wa jeni wa njia banu tijui kao hanikiwa wa uaminifu wa hueneza na urekebesha ye hotel itsanda ya zamani ya badiliwa le dzina abaha iparwao Golden Tulip. Ye tajiri woi ngemkinishi hao ya ukaya hafanya mkataba wa hahe ndaena ye dhamana jimla wa hezenyushur hadaraja ya taifa ili ya jane zombo za nouvelle technologie ikao zambao caisse d'enregistreuse hizo ngazijo ukazi wa hata homalukani pia harma ye jimla ye hikaze nongo hizo ye serikali waziafiki wanzao wazirumie haigozi shamvu haukai shoigozi shamvu holiho ye caisse d'enregistreuse yinu ijo kauladhimu ike mahadisi baina ya hayo ne patrona ne matajiri wa hiyonsi wahadisi wazima ne mawakala wa hiyonsi ivote wa kanuni ya kisharia haruma le jumba la mawakala itilo haruma ye loi de finance injie haruma ebije ya Komor zenongo yizo hatanabaha kazi jafanyishiha haruma intia hatu kabati umkataba unu wa heze caisse d'enregistreuse kaujatilo haruma ebije yaho maziuzili na 18 yaho maziuzili wajau na 19 yabo haini ndongo zinji yao harumansi ye hikakazi jabira harumale jumba la mawakala we mawakala ibimana de ma representant du peuple wafiki yabo zenongo yizo sihamba yabo yizo ndongo silo haruma injustice kabati sharia itoka wonsi shiruhusuo ya serikali ijuwe ichane ndongo haruma yenti sijezike public haruma administration. L'administration n'est pas un secret. L'administration yoyo public yemarahi ya wonti pia ngeladimuo wajue esijo kaujiri nesijo kaufanyishia esenongo hizo za heze caisse d'enregistreuse kazi jabira hatamba bahanu wa kisharia itoka wonti pia omkataba unu wahedho mana jimla waheze nushuru yanzo ya ufanye yena vigor dhamana wahe Golden Tulip yeunu mkataba ikawo ye serikali ngwa ujuwao ye raisi wahe daula ngujuweze nungo zinu yao masuala ya uzisa hauka ngarihisio ze kalma za he raisi wahe daula ze hutba za hahe yazitekelezao emakati ya mwiso yanu mndugu hisi ya ukaya hakika ye raisi wa he daula hajohanza ya ribe rehemani yode emergence lakini ngabo ushangavu hauka izo raisi ya zambao badie kangurongo badi mndugu jibiwa kamnungu ishio ebaba nyeye bahe katsurishilia yeba zinu nga mzijuo zinu za vigor neze caisse d'enregistreuse ne omkataba wa kimafia unu wanzo utilwa banutsiju bilamba sharia itoka once eba zenongo zinu mimi Ibrahima inu sanono shabakatil internet ya nga mzijuo ye raisi wa he daula katuzijua ya masuala ya uzisa raisi wa daula
ulona bije ya renseignement itolo haini mfumo ili imjuzize yesijirio harmaensi ndongo hamanda zinu katsuzijua ngamdhani ya ukaya ikakatsuzijua ngelazimo yake hashiri ya ishilie zembawa za matangazo yasome zembawa za matangazo ba ndungono hama yefi nganzo itishie hozioni karongoza msajaja hamada hizo rishi yao yohokaya matajiri 20 hunungazija ngwanzao wajiwa kazi ziwaze caisse d'enregistreuse hizo harumaze magazeza hao hada uzo ili wateste kwa wakomoringo ajo ukaradhi haki sharia shamali ishokashirumilwa bandhi ya wandu shoshorumilwa ijumuia ya ho wandu wonsi pia la loi c'est pour tout le monde karna ujua besha ukaya vanu waka wavote wa sharia shaukaya gabajao caisse d'enregistreuse ke jajo kirie ke sharia shikashivotewa shiruhusu mimi na Saidi na Abudu na Kobohobo na Mshangama na Zainaba rilo moroni bahari ngasina magaze rijeri kazi ziwa hadauzo o wasaya waje wado kazi ziwa hosoni ekelu waivotewa zenongonga zinjia uziani ngazi jonjia nziani haruma jimla ya hema siwa eka ye patrona kamzambondo matajiri wa hensi ya hatu wa hadisi wene serikali waelewana ya zenongozinu gasijao zinjie harmaensi mawakala wakubali imane mawakala waode maranya wakubali basike no mkinishiha zijezi fanywa dauzo ya fulani na fulani na fulani wandu wabengo atesteo haruma mwezi au haruma mwezi mwili je wandu waje warumile wandu onsi pia la loi c'est la loi c'est pour tout le monde yode namna zenongo ziko fanishia ngarza baondo harma kanuni ya sharia ino mishia ze kalma za Ali Mohamed Mahmoud CPE rais wahe patrona ikao hata nabaha kwa jajua zi habari hizo abenushiwazo ngarit meao lejila he sirkal wake wavi waishilie ndongo hamada zinu warongowe warambie ekeze nongo zinu unumpango wa he sirkal haunu mpango wa he mudiru jimla wa he zenushuru ya lonua ya upanga ya nzo yende kela vimu zenongo zinu zike wavi amduna dunia barnamaji ya ujana scanner vanutiju aba hai jei contrôler ces conteneurs haruma ye c'est la douane za Comore kasina mkataba wa he Comore nema occidentaux bimana la sine Marekani ne Faransa ne Chini ne Angleterre ne zensinkuza e dunia ziwanao ne zitendo za kifujari e terrorisme ya ikalelo zensizi wanao ne terrorisme zikubali ngizo na budget za 2 milliards au 1 milliard wajanao scanner zijezi tunde ze frontières za hatu hautunda armement ya hemizinga nezobo za hatwari zinji yao harmazensi iyo ahlan wa sahlan ya marhaba lakini matajiri wa hensi ya hatu ngwambao hindi ngwambao ya ukaya ekale longabo 1 milliard ya hoa Komori haukabane mapesa ya serikali ya nufsi ya serikali ya nsi ya azali ya nsi ya msaidie ya nsi ya shehani ya nuya hoa Komori haukawa udua ya sangao wa udua ya towao eka serikali ngiona 1 milliard priorite wa hule scaneri
waje watie harma el maarufu badala ya hula skaneri yende adotunda ze conteneur. Yo fikra isa yaelewa ni bandu ya matajiri harma shabakati internet ya sisi shabakati internet ya ngasinawe maoni ya hatu ambao watu ya ukaya ekanga abo mali za miliari abahaza nzo zendeza hule scanner jeziti harma la douane kairi harma 26 miliari yijoka nikiwae mashinwa wa wahela pital el maruf lelwe waziri wa hemali sedali sedshehani nesi mkungu jomba mle ya shida ya liba 7 miliari abo dibakisha na 19 miliari abo ibambora hake joha ngengarire ngao 1 miliari au 2 miliari rendera rumie harma sarafa na nyimono juzi bora tokaza ze image za helebwe la saya ya homshinzi oboe mashinwa ya entreprise ya isandi sokule beton harma homshinzi imaraia haina mndu hatojibwero yae badie ulo adi wa hekomor ye mkomori hatojibi wa roho ya hahe ukaya hazali asumani zila fikra za he el maarufu unusi upepo zinu fikra njema alhamdulillah barnamaji ya he el maarufu isanji anziani yabo ekangabo mali izoka utolwa ndia hule scanner ikito henda ya liba atonda ya rapua mna miliari mzima ra liba emashinwa wanuze 5 miliari juzi shehani akauzitoa zinike emashinwa bane yamba 26 miliari lejoka wahela pital nge wa hao nimba tsuwa uhanishini nge wa hao ha from propre za wakomori lesensaba mwili za wakomori ema pesa yao rahaka janji ya harmase kesi za daula 2018 shehani hatwa 2 miliari 2019 banu hakautoa 5 miliari shaya usima pesa ya isa ya njia ya mapesa ya kaurenga harma banki rilo ma actionnaire rini yani kema chinois hate mapesa ya jonji ya harme budget ya jiarengi ya libe ye banki mahani tena ya jaujua yani kiwa 10 miliari au 5 miliari tena yani kema chinois. C'est-à-dire c'est saba mwili za huwa komori besiwa hawe ye el maarufu ekale lo shehani hapara zemalizo harme banki shao sima pesa ikayao haka aisali bia baha yao ngarjo tsanga harme budget siwa komori ya jiarengi ya libe ye deni ya para ili ya jo ukana credibility ya jo ya pasiwa tena ili wodo mundo wa hela pitali el maruf yo bichi sisi ndio wa hawe la pitali yawe ma contribuable wa hensi ngwambao wano hata mimi mi contribuable mimi parce que mimi ngamlibotese mimi unji adukani haini usiku ni urumia mapesa haini usiku haini mkomori ya bongu sango le fuvula hae yabo kamna ujua abo serikali kamna ujua abo serikali msodofanya hizo nyinyi manzao nyinyi mandatewa mkema dhamana wa hensi shabanu yensi inia hatu sonsi pia kamna ujua mrijirisi semsaja jabanu kamna ujua mtofanya hizo nyinyi manzao bahari nyinyi serikali lazima mdoishilia ze rai za hemaraia mdoishilia ze haki za opposition haukai opposition bao wahana avi za hao ye patrona wao de matajiri wa hionsi watu wao semali hawinji wao ngao na fikra za hao kaisi masula hokaya rikane miliari sama pesa aba harambega rodora hule scanner Richard de contrôler conteneur car contrôler au conteneur pour que ces taxes y heye ba ngasina doute ya ukaya shila shinji yao aba harizona scanner yeka ngasina scanner ya sieti ngejo henjeza yenyinyi serikali abaha ngamona ukazenyu ushuru ikaundi zo mrengi yao mara ya hola douane
gizo haushashi la kaziti haushashinga mumjiuni kaziti haushashi haukaya ngari hisio ya ukemaesha ya haini usiku ngao ghali ni maana ya lo ghali na walola duani lo ghali ye maana maisha ya haini usiku ya lo ghali dabo la duani lo ghali nabo bato control de prix na control de prix iyo ya hanyu nyinyi serikali ni de mwalazimu mtie ordre hauka serikali izo maana hahe adli yo waandilisha yabo ngarambao yeskaneri ngejoka ujaije yenjeze se reseti ekange gari wona ukangizo haushashi ze taxes banunga manza uzesi yenjeze non je crois pas na reeleziwa demonstration za nyumeni rijo kama convaincu wananchi wake hashiri nizomfanya obo serikali kamna ujua heni msaidi rais kwezi hautukufuao kwezi vanunga ambao ya ukakwatu ukubali ukawe raisi na wao wa Komoro sisi ngari hukubalio ukawe de raisi wa hii daula raha karjapotelewa no banu yao haukema na nikubali ukawewe de raisi wa hii daula mheshimiwa rais Azali Assoumani dabu ya kami Mkomoro eni mruambo ukawewe wesi de raisi wa hii daula yabo hajitoa ya ukayeye yesi Mkomoro amru na dunia clair yabo ngamanzo na bikani amanzo na biukaya Saidi Rais angalia ndondondro bangabo malamafu ngabo ndongozi soukole harumai administration ya haho waitendea ngabo ndongozi soukole yezikoleo zikirio rizamba ngarizambao ngarijozamba yezikirio rizamba ngarizambao ngarijozamba ezitsokiri Saidi Rais kubali ya ukakati na shengo shaho sabakati la internet ya kati na shengo shahida ina rais Azali Assoumani si Azali mwili de heni rais wa hii daula si kati na shengo garambao izoronao lazima rambe izoronao garonao ya ukaya wo mjo wa kesi enregistreuse abaha watinamba sharia itoka uyonti pia wamsajaja wanzo utilwa harmainsi ya hatu na sikarna uva nafasi sirkal mjane mesure ikayao ngazi joutia msajaja zitie mvarakata harmainsi ya hatu au kayuni ya hatu sinanyi ngari mbao ike mrele wa sirkal ngari mbao ka mrele wa nyinyi maranya mwele wendo ya ukaya lebangano la kisiasa Saidi Rais angalia Saidi Rais esajiri ho parlement ye kanuni ya kisharia ya haho watsahaunikiwa ze fursa za ujua wende sesenyi chaguzi za hema wakala aba habo walo dharura kutina hata depute jubala mawakala ukana madepite wa ili alimhaji na Maulana Sharif alimhaji hahula wa halenza Maulana Sharif diabak yabu yarende hazidan sabu wa mpira wa hanyu karjaona wala karjajua uka mtoa mali mhulu depute mzima bala wa he opposition raha kartina mimi raha ntina information lakini kazi benuha ngari jo samba kazi benuha ya ukamhulu garjohamba ukamhulu sharaha ntina wakiki isonele wao mpira utsabu si wa kisiasa ya juu haukaya wanu wambao ngabo dictature
njaona diktaturi hiyo kwa parlement, njaona depute ya Zingaro haiguzi shamvu ya kaza mizinga ya ukaika kuja voti gototolwa mji hao gototolwa hunu parlement. Amruna dunia Saidi Rais et mawakala wa hionsi la loi de finance, la loi de finance hakia hemaraya, la loi d'habilitation, c'est politico-politicienne. Waoshidanao nao waringe pleinement le pouvoir wahunika 16 sur 16. Oui, ye bulletin zima ya Abdou Hussein yi bascule shode sharia de shamba aho ye kanuni ya kisharia ivotewa yabo elewa Saidi Rais yauka abantu gabandu wahuyengao wahuremao na wakati kao wahuremao ngwajuka wakati wahukubali Saidi Rais ngabo wahuremao nao huono ho parlement wadi wahunika uaminifu wa ukaujua ufanye hizo wanzao na wongo wahuremao jesha bakati l'internet ye utsurema shauhambiyo ukaya zinu si de namna inu zinu de namna inu parce que si siramba inde mbahazi. Nous sommes des arbitres central ye ujo komete foti no sofuzi ndumari Cornelia haho Saidi Rais usukujo uja sina hubo hayo sina hubo ha ekufra wando haho wajohifanya ngajo huivuzia basi ngarivuzia olelo endumari assez en faire sa scanner, en faire sa caisse d'enregistreuse. Namfikirindo Saidi Rais ala barakatillahi ngarjo uonana harunga wakati wasaya wakati ujao yekema utiri ba nafasi ngarjo biwa borejelane banu mubasharatan tosa na salam hoju yahan la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous salue.